sak risalah penikah para anjunan syariat nikah golekna tarekat nikah tepoteana hakikat rakmiraana marifat nikah kenyataan rasana la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Dil amin Sadiqul Wadil amin. Mari buleng, mari kaji, mari pireng nikah elakoni. Mangkana Rasulullah panika tak adebu, mun tak debu kenika elakoni ban Rasulullah. Rasulullah tak debu, tak bimbing, mun tak pembimbingan debu kenika pun lastari iaman laki ban Rasulullah. Mangkana syariat isoro anako syariat isoro nyepoi syariat isoro ngakeli dekah syariat ta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang mun langsung melangkah kita depak ke syariat, kita mari ke syariat pun langsung ke torikot ni kebiasaan akelimbung ni kebiasaan tak sepa. Maka orang ia ciriin syariat napa syariat nikah ce satta kuleben panjenengan kalakuan kuleben panjenengan. Makana wasyariatu ahdud bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyi anjala. Jadi syariat penikah keluar dari hukum-hukum Allah, berdiri kalaban hukum-hukum Allah, seelarang nikah tak elakoni, seeparintah penikah elakoni. Penikah pun jelas nyata beden di dalam Al-Qur'an. Seeparintah penikah elakoni, seelarang penikah tak elakoni. Seeparintah yang agak dia sholat fardu selema bakto panika pakona Allah seabekta Rasulullah seabekta Rasulullah. Ini kesyariat alaku abekte ke Allah, abek nyembah ke Allah lebat solat fardu seperintah kalaban Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun orang tak alako solat, mun orang tak bejeng, mun orang durung sembah yang ke Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku bagi anika bukali calaka. Maka solat degi ning akhirat ni kasibukal itanya aki pertama kali sareng Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu imamuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dadi salat penikah tiang agama, salat panika penyeken di dalam agama. Mun orang tak alako salat, mun orang tak sembah ke Allah, maka orang penikah merobohkan agama. Makanya ingat masjid penikah tore
ke jemaah si penting nih kabar ajunan Jumatan jangan sampai kurang montero berkata kula ben panjenengan montero bejera atau bunga aku leben panjenengan jangan sampai lupa dekat Allah jangan sampai tak nyembah dekat Allah mesti diberiin lempu mau orang nangis mesti diberiin lempu romana iba getar ben Allah romana iba rempah ben Allah nangis kula ben panjenengan ayo pun ka pangeran kapan mesti pun tak diberiin lempu tak diberiin musibah kalau payah ke Allah napa tak pada boleh ben Allah napa tak diberiin musibah boleh ben Allah napa tak diberiin lempu boleh ben Allah naudzubillah menteroh kula ben panjenengan ipa salamet ta ben Allah tori sadar abe cok korang pangabdian ke Allah tak usah angok-ngokan ke Allah kadang Allah selak salah aki beremah Allah mata ngerti kangko beremah Allah mata paham kangko silang kok malarat malaria ma Allah apakun malaria Allah si salah aki padahal kula ben panjenengan penika banyak dosana padahal kula ben panjenengan penika banyak kakaliruanna ibadah kadang tak ibadah salat kadang tak salat abojeng kadang tak abojeng sadar dalam atena sadar nih dalam atina nangis ke Allah asabura ke Allah terus bunga tapi pian tak tegun sholat ke Allah terus bercerai dari dunia dan akhirat tapi pian tak sembah ke Allah kamma sanggup kula ben panjenengan kamma bekal lagu ben panjenengan anu pirak yokoro ben dunia malolo orang pirak sibuk kalau ben dunia nama malolo tapi apa tak sibuk ke Allah tak sibuk nyembah ke Allah subhanahu wa ta'ala beremah aku pakai nih ya herat para tantaritan simul jagi Allah subhanahu wa ta'ala makanya orang ke syariat nih kapan ajunan ke syariat pun tak mampu kelakuan si bagus penikah syariat tingkah si bagus penikah syariat makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penikah asmakna Muhammad idal Muhammad anika mulai dari dal syariat mim nikah tarekat aha nikah hakikat mim ma'rifat Allah alif lam aha syariat tarekat hakikat ma'rifat syariat kada orang rokah buru terkadang orang nikah parajun ego naben hapsona sampai ada terkadang syariat pas etingkel pangarep abok nyari guru sejati nyari sukmoh sejati nyari teretan sebampa nyari sejati ning ingsun karep pas apa jeungah pas tak nyembah ke Allah subhanahu wa ta'ala pernikah kalero makanya orang kadang ini kata belecar neng iman arofa nafsahu fakot arofa robbahu banyak orang si nyari pengiran ini kata belecar neng iman arofa nafsahu fakot arofa robbahu siapa si kenal dek ke abadna maka bakal kenal dek ke pengiran tapi banyak si tak belecar neng iman arofa nafsahu siapa abadnya mula kenal ke abad maka yaku engkau Allah nikah si banyak tak belecar berajunan tak bisa orang ngaku Allah tak bisa orang ngaku pengiran karena kolein kacang bakun kolein kacang bikina kacang bakun bikina kacang bon kolein kacang ngaku bikina kacang tuh tak kacapuk Allahumma sholli ala Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetikan syariat tori kula ben panjenengan lakoni keun syariat tori bebungkon keun syariat tori pakokoh ibadahna ketatang ke bagus akhlak bagus tingkah bagus lalakon bagus mumpun lalakon tingkah bagus ibadah bagus daga Allah puru intara katorikot torikot nikah matarik ati torikot nikah ati
Torikot nika pangkelian, tarekat matarik ate, tarekat nika mimma Muhammad, tarekat nika matarik ate dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqatu ahdun bil ahwati kal wara. Wa tariqatu ahdun bil ahwati kal wara. Tengate ngastete tak samperengan ka orang, tak samperengan ka manusia, tak ngeruagi ka manusia, tak maperasaan ka manusia. Wa tariqatu ahdun bil ahwati kal wara. Beni orang ahli torikot boleh pinter aja torikot ria ahli torikot boleh pinter alim torikot ria ahli torikot torikot okoranna beni orang si alim beni orang si pinter beni orang si pinter aja torikot beni orang si pinter aja bu torikot tapi orang si ngastete orang si ate-ate orang si ngastete si abekna selalu ipekir wahu abekna si banyak dosa wahu abekna si salah wahu abekna si lagu galero. Mun kaula ben panjenengan ngaku ahli torikot tapi ampuh ngaliruagi orang, tapi ampuh mencoba agi orang, tapi ampuh nyatorin cobaan orang, tapi kula ben panjenengan sekadata laku coba na orang, berarti nyata kula ben panjenengan tak oning papon apa ceken torikot keun syariat pun kula kita depak barang keun syariat kula ben panjenengan kita depak keun tingkatan syariat boy kagolek na nyemak boy tak depak ka syariat Allah Subhanahu wa taala makpun wet magewet kula ben panjenengan wa tariqatu ahdun bil ahwati kal wara nikatengate ben ngastete aja ke ate wa haqiqatu li usuli lil maqsad wa nur tajalli bi nuri anjala tining hakikat nika li usuli lil maqsad anika depak deka se maksud cek mungkin nika samakin se maksud ben kaule ceui nika depak kacei nah depak kacei lah anika se maksud ceui mun kaula ben panjenengan ka se maksud tak depak ka se maksud tanya tak aki berarti kula ben panjenengan kita depak wa hakikat ketika ampun depak kasih maksud maka si maksud nika ieu dong rasa aki yang sebenar-benarnya kudu tak lawa jakna manis rasana arasa je anika kenyataan si badan yang ada lemak rifat berem marasana berem manis terangaki berem marasana tak bisa terangaki coba panjenengan samakin ngakan gedeng udah si ada apel terangaki gak kau leberem marasana apel terangaki siapa sih bisa nerangaki rasana apel paling nyaman berem tak bisa pola tahu karobena rasana apel pola tahu karobena rasana gula pola tahu karobena ingat apa manisa gula ingat napa manisa apel ingat napa manisa tukan ingat napa hubung si uning mangkana makrifat nika kanyataan sir rahasia na Allah Subhanahu wa taala tak kening ketunggi tak kening kacarita akid mun haqiqat li usuli lil maqsad wa nur tajalli bi nuri anjala jadi orang sing nenge hakikat depak kasih maksud depak kasih tujuh ya mungkin kau leben panjenengan antara ka jebe depak ka kalbut depak ka jengkar antara kasih ka surbaja depak ka surbaja nah pasti sarian ning surbaja nika kanyataan ning dia bener wa nur tajalli nur Muhammad sih bener dalam abekna penika iolati nur Muhammad sih bener ning abekna anika iolati bener ika dunging wala hakikatnya mararia makrifatnya mararia bening tungingan ini gini kan nyaman atau jatuh kau laban panjenengan jalan ku aja manono jalan ku aja tur manono jalan ku nging tungingan manono bila ku laban panjenengan si bisa ngerasa kieu napas ika tunging karena orang tak kira bisa tunging tentang anggur mun orang pernika tak bisa rasa aki tentang anggur atunging anggur kau leben panjenengan si atunging tak tahu ke anggur acarita anggur si acarita taoning ke anggur acarita rasana nginum cai si nginum cai tak pernah nginum cai belum masih acarita pun orang acarita anggur tapi tak tahu ke anggur tak pernah ada anggur kini kacar pak napa lagi
Hah? Ada boy. Berarti gede kacar? Berarti gede kali? Mun orang pada oning jaga anggur, ani ga anggur rasana yang mararia, bodoh bikinan ini dalam tak cokoh telokan atau bodohan. Anggur ya banyak macam mah, bodoh anggur celeng, bodoh anggur merah, bodoh anggur biru, ria macam mah. Wow, kakapi, burung macarana namen tahu, carana abutok burung macarana miara burung mah, kabelina sakilo burung mah tahu. Ketimbang orang si nama gena cerita tentang anggur, tapi tak pernah rasa tentang anggur. Mesti kita nyakit tak kira tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita carana namen tak kira tahu. Karena kun perak ding kopengan cak narua peraknya aja malolo lena gimana kun ketika itanya si saung guna tak kira paham. Allah salli ala Muhammad. Makan napas bodoh ono papan tanpa tulis ono tulis tanpa papan iku jangan Gusti Pangeran den tancepake ning dodo ning manungsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono papan tanpa tulis, bodoh papan tapi sobung tulis. Bodoh tulis tapi tak ada papan. Bahkan abu isoro ngaji rasa, isoro ngaji tingkah laku, isoro ngaji kelakuan, isoro ngaji ahlakul karimah. Kenika sobung tulis, kenika sobung papan. Ketika pian ngolati orang, ketika pian akan cabun orang ruah lebur, arwah cek lebur seneng engkau. Coba napa sih ika senengi dari orang sih ika senengi pian. Misalnya cucuran orang sabar kenika lakka bagus, kenika contoh. Ungkok nganakan caruah lebur, arwah mapan bagus tengkana. Mapan ahlak kalakung ibu-ibu tu malolo kasih engkau keruah contoh. Kenika saya kau cagi ilmu bertebaran di mana-mana. Ilmu ni kaban ni kun perak dengan pesantren, ilmu pun ni kun perak madrasah, ilmu ni kaban ni kun perak dengan sekolahan, tapi ilmu bertebaran di mana-mana. Waruh ta'an ujo engkau. Kau tak seneng karuah, nah pasti tak senengi dari karuah orang-orangan kenika baca aki kabe rasa aki kabe ceabe nikah para ajunan korang ceabe nikah raja dosa on lebih dari karuah jadi ngambil sekin orang polana atang-latang polana tomboy polana semir buk na biar nengkok buk na buku seneng kok buk na masuk neraka ini kata oleh Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya orang pun lolos pun abad nikah pun ngaji lestari antara syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, maka orang bernikah bakal selamat dari dunia akhirat. Ibadah si elakoni rasaaki ati-ati aki mari ati-ati aki nyataaki. Makanya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat nikah bisa mencegah dari perbuatan buruk dan munkar. Dadi mun orang ki asolat, mun orang ki abajeng, orang abajeng ki nyatoring juban orang abajeng ki apo atokar ben orang, ki apo atokar ben teretan, ki apo atokar ki bong sombongan toko, ki dong-edongan, ki atak kota, tak rukun satatangkeun, tak rukun antara toko, tak rukun antara kiai, tak rukun antara ustad, berarti bajeng kita tarema benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak itarema pun Allah. Orang mentoro tahu bojong nggak itarema, bentak itarema. Ketika datang dibanggakan,
ketika mulai neka disesali, ketika datang bunga kau besar sana datang, ketika paleman aneka pasanan belum maabuk mentak pada benruah. Nah masalahnya ala Muhammad para taritan simbol yakin Allah subhanahu wa ta'ala di malarat orang si tarima ibadana karena bukti nah ni kabudan ng kalakuan, bukti na budan ng ahlak, bukti na budan ng tingkah kalakuan. Ahlak menikah parajunan benih orang siduk nondu, ahlak menikah benih orang si ajalan takir maranika, ahlak menikah parajunan benih orang mau nyator dagang tinuting maranika, takir maranika, nikah benih ahlak, nikah etika, nikah perilaku, tapi ahlak menikah para ajunan belum masih sakirana abu tak ngarugia kida ka orang atekeun tak ngarugia kida ka orang bergaul tak ngarugia kida ka orang tak ma perasaan orang nikah akhlak orang namui kaso misalnya muncur mun kaso mesti tiap penyakit mbeleng bangacian kaso misalnya muncur cok sapak sakit kenika etika mun ngaku ya kuat kita apa mengkuatan apa tapi akhlak yang sebenarnya akhlak si saungkuna belum masih tak ngarugi kia ka orang maranika antar namu kambing maranika bini naik galak maranika namu asurban ajuba palakuna sampai nambian hilang benih akhlak makanya akhlak yang sebenarnya akhlak yang sejati al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi akhlak ni kebenaran dari ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala seititit ide lempang kalian na manusia tak ngarugia kida ka orang selalu lebur da ka orang selalu tersenyum da ka orang selalu mabunga itu khulus surur ala qulubil mukminin. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan luar biasa sampai oleh pujian innaka la'ala khuluqin azim karena akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi ini kan luar biasa. Kanjeng Nabi tak pernah males, Kanjeng Nabi ini kapan anjuran selalu ngalah, Kanjeng Nabi ngalah yang itu pai ngalah Kanjeng Nabi pun nabi-nabi lamba umat tayajek tak boron umat tayajek kabeneran tak boron sampai pan berempat tahun sabar gelup akhirnya doa ke Allah pancor ya Allah ancor nih ngabarajunan kaum Nabi Allah Lut aneka homo laki pada laki ini rumah laki pada laki ya perang waktu pedang tangting ada laki pada laki tepat sarang Nabi Allah Lut taoleh marajiria harap marajiria larang ben Allah tanda pacarapet ben Nabi Allah Lut doaki ke Allah subhanahu wa ta'ala ya udah dibuat mati ke kapi ini kan Nabi Lut Nabi Allah Musa alaihi salam ini kabar ajunan Fir'aun tenggelam sarang Nabi Allah Musa alaihi salam luar biasa nabi-nabi lambung tapi Nabi Muhammad kan luar biasaan boleh Nabi Muhammad kan lebih hebat boleh Nabi Muhammad itu misem Nabi Muhammad itu misem kau lah ya cobai tak kira misem nih udah wah saya ada Muhammad tak misem di paling maronguk pernah sakit cek mari gerua nguk maronguk boleh saya ada Muhammad yang tembeto Rasulullah sampai keningnya Nabi Muhammad nika mencucurkan darah tabur ben malaikat gunung ya Rasulullah manabi yatini penduduk Taif yang kea kana ben gunung sareng tengkula pematia dia karipe berma Rasulullah laraja manajeria empona malaikat empon jo ngakeun katingkeun tekak tak poron siwa tua hora ka kaula pola mi anak potona poron ka kaula tak kira dan malaikat tak kira dan ya Nabi mun tak unda nak foto anak bola cicit jujut bola mi turun ka kau ani ka pangarapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal ketika itu seandainya Nabi Muhammad ani ka anyuun ka Allah subhanahu wa taala minta ke Allah subhanahu wa taala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ibrik ben Allah subhanahu wa taala
penduduk Taif pancor abun Allah jelas pancor ketika beliau mempersilakan ngangkat tangan ke Allah subhanahu meminta ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sinupai kanjing Nabi si sakit ni kabarun sabut ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabut ben kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyopai kanjing Nabi nyopai Rasulullah langkenan mungkin mun saya nyopai mira coba pote saya nyopai coba kerak misem Nabi Muhammad tombok tu sakit songkan pas tadi kasih atanya ke kepala sahabat kamu masih ampun nyopai bulu silang kenan ruang mata nyopai kabul akhirnya akabur songkan gak dinto Nabi Muhammad beni marongo beni baker beni aduk aku mati yang benar mata lelah tompas nurut bedi mereka isapot berkanjing Nabi Muhammad isapot berkanjing Nabi Muhammad ini bagi kormah ben Rasulullah Assalamualaikum takut sih beri dulu motor sih beri dulu kok sing epatiana ben Nabi Muhammad ternyata apa yang terjadi masuk Rasulullah nangis misem Rasulullah misem Muhammad iya dan curi mi copai malor mak misem Muhammad mak bom takut deui na ben Rasulullah terberesep ya terberesep ini tu akhir ben kau menangis tae soro masuk Islam tae kikiri tae tekan kangkui masuk Islam nangis langsung mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nangis karena isentuh kala ben rasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkana Islam nikah tanpa paksaan Islam nikah tanpa maksa tanpa ngancam Islam sebunga kenikah tapi Islam rahmatan lil alamin Nabi Muhammad luar biasa nikah ahlakkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya kaula wen panjenengan nikah mencinta mencinta tak usah paksa mun tepaan nampian bagian muslimin cukup perhatian gambian tanpa berkata tanpa mengutarakan tanpa berucap gambian paham gambian mesti biar nangis tepan kiki dikasih laki kok nawarong marah kok nada boleh jonak orang namun pirak 20.000 dia nak kakapi ongko kakapi lah beras ongko hari anak ongko namun pirak 20.000 dah tak cukup je ngumir malu bibir kiki malu si laki kiki nyala je panjenengan tidak usah berkata tak usah laben langsung perasaan ojol rasa nampian ojol oh iya marah iya langsung jadi kisah beda motor ongko arapa antar ongko malolo mangko mulai ribuan nabi lagi balon jalanan malolo mak nyari panas pira arapa mau ngi bengkot itu ongko mari ongko kiba ron mari depak pak ambu nang ya dek tuku emas au be mulai gila si caca malolo langsung ngucap bener mak orang India kak dia beli kasar gila ya Allah kak cintaku hanya untukmu sayang aku hanya cinta kepadamu padahal mulai gila atata malolo kiri malolo kena rokok malolo mak pira elok enggak colong na pertemu tapi tak berkata seorang suami tidak mengutarakan kata-kata soro ongke langsung sabut ending tok dan nato kumas misem tak misem kira boleh biar kasih laki tak kira itulah pengertian tapi Nabi Muhammad lebih dari penikah ke umat lebih dari penikah ke sahabat lebih dari penikah bahkan ke mosona Nabi Muhammad nih kamar nikah azizun harisun azizun alaikum bil mu'minina raufur rahim Nabi Muhammad mengolati umatnya Nabi Muhammad mengolati kesedayana penikah tak mangke dirasa tak mangke misal tuh kesedayana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan Nabi Muhammad sallallahu luar biasa Nabi Muhammad nih bundi kikir malol bundi ngancam mun abana ihina mun dirina ihina mun abana ihina terserah ihina abana terserah
tapi mun agamana Nabi Muhammad dakwana ilang halangi, dakwana kanjing Nabi ilang halangi, agamana ihina, Al-Qur'an Allah ihina, ngangkat pedang Nabi Muhammad perang. Maka pas bodo perang Tabuk, mun ya tuan Tabuk kan, bodo perang Badar, ya, bodo perang Uhud, bodo perang. Benih kanjing Nabi birak isem-isem malolo. Kanjing Nabi berdebak tokia untuk marah, berdebak tokia untuk jantan, untuk tangguh di medan perang. Mon agama ihina, mon Al-Quran Allah ihina, mon syariat Allah ihina. Kanjing Nabi lebih bener iadok nikah mati anak bahaya nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mon abak na itali, mon abak na ihina, bukan kau tukang sihir kau napa? Nabi Muhammad nisem. Itu tukang sihir. Benih merah kau lebih nembian. Nabi Muhammad nikah itu tukang sihir. Nabi Muhammad anika itu tukang tenun. Nabi Muhammad itu dukun. Tapi Nabi Muhammad nisem mun Itali kalau pun pribadi. Tapi mun urusan agama Nabi Muhammad aja macam bunuh Sayyidina Hamzah, bunuh Sayyidina Bilal, bunuh Sayyidina Abu Bakar, bunuh Sayyidina Umar. Siapa dampingi Nabi Muhammad laku pedang tak ya ketok erle si bener bahwa dengan ampun alabun Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana niro akhlak kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap si hadir nika bisa nyentuh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar semoga abe tekuni ibadah, mun cinta dengan kanjing Nabi, mun lebur dengan kanjing Nabi, mun mahabbah dengan kanjing Nabi, salat fardu lakoni, salat Jumat lakoni, sunnah lakoni, ki? Mun bila cinta manolo, mahabbah manolo, cinta manolo, tapi tidak bukti. Mun ingat kelak tak mengutarakan cinta, tak mengutarakan mahabbah, soro naik, iki bakal toko mas, bunga tak bunga? Membela caca malu nak kok cinta kabut nak kok sayang kabut nak. Nah apa bela mana kau? Siapa sih tak bisa? Tekan anak tika bisa. Makanya mun cinta